Mong. Oh. Kumuli bris ni pathor. Kenapa kau boleh? Kumanyo ti. Mana masalah ni saya kucing lu ya kalau. Domang kai. Angka aku kucing paling sih muna boy payu. Usuk us. Ha. Dari tero sana. Tero sana. Apa tu macam mana? Tero sana. Tero sana. Tero tangan ni nang tang pakai deh. Ini yang khap lagi bina mana hanan kau dia pun. Yang tu yang. Bukan pakai. Tangga kucing tu pakai. Apa? Tani kau wah. Tani. Ayo, kau baik, nalar kau baik, ya kau baik. Kau nalar ya kan? Oh, tu tadi deh. Kau apa? Itu asal kau orang ni. Orang kau. Mana? Mak kau ni orang sini nang pakai. Jaga kaya lama kau mana? Oh, betul. Ono tahu nggak? Lama kayaknya kayak gitu. Cair. Eng du ye. Harus salai gelak dah. Kung dami kinomo, hardo sungat lang tero. Orang nang Tero. Dula ti tero. Bác lấy đó gạo cả cái tầm cuối tháng situng đó cuối tháng lama sini kau leleng baik tu nara baik nara Arab tuh iklan ah suka yo salah yo apa thangna jadi lama ba lama nara yang tikang khayab le kongkupa apa jadi lama nana kata bu siap benar kata mas apa samno kang nih kata bu besok ini ikut master Saya tintam nih bener orang visit kami ke sekali. media orang pulau nak hambai maru, ini di Borjorao, ini seng Paisok Paleka, Mongkai Canpur Village Committee, kia bu nomono Mojo Canpur, mo kami Mongkai Sorocondro Para, tabuk seng tik Canpur Higher Secondary School kan awno, mo Sorocondro ni kaisa part, jeng tinoro payman ngkai, oro kaisa sisi rutung naik. Prai 30 লক্ষ টাকা নেই কেসা সেংসা নংখা খানানি সিমিপানো जों काम चेंगलायसिनाय गामियाम चायो लामा काहाम रिनानि बागै कैसा याप्रि रमजाक जों ओ याप्रि रमजाकनि बिसिङाव म शरतचन्द्र पारा एसराय बाजार किनानि सिमि म चानपुर हायर सेकेन्डारि स्कुल पर्यन्त बिसि कलकमा ओ लामा हामियाङै दङ কোনো সময় অরসং মুখা শুধুমাত্র ইট ছলিং সব সময় ঠিক দंगिया নষ্ট দङ কিন্তু সিসি রুট যদি কাহামকাই খ্লাইমান খাংকাই হেকাই আপনি বিনি ড্রেন বতংনাই সাইড বতরনাই প্রায় ড্রেন সহ 13 ফুট মানে কাহামকাইনো লামা आंनाय হেকাই অবনো তুইনাইনো जों तिनि अरबो फाइसबायया जोंनि बरंबनां मन्त्रि फाइसबाय मालिया मिया बामतिनो जों मिया जानिया सराव आरो अमन सेते लगो आरो जों मिया थांलायका এবং थानाय বছৰত যতনিसाय वेस्ट डिस्ट्रिक्टआव যদি ब्रिज कलक चिकनफान तंखांखाय जों आरो जानिया सराथु आयंग टाउन सिंखामनो जेतो लामगो कलक जे थांमोनि बाकिरामपारा आबो जतनसे कलक ब्रिज आबो खालायजाक बायखा नेक्स्ट अमा हायकेनो बरगासिया ओ बिसि बाय ताइगेसा पश्चिम बिसिनि पश्चिम चानपुरनि किनारो ताइगेसा सिसि रुतुंनाय आबो बाहायनो पूरा निनि बरगासिया आरो जे मेल चमुनि सिमि आयं खामपार जरा एतो खामपारनि दयगलान सिमि खामपारा ताबो ब्रिज ना नाय दङ मोटामोटी जत रेडिं जाक जोंहा साख्लायो दिसेमनि बिसिङाव ना ब्रिज बो पाइ थाङो नों अमा हायके चिनि पूरा आमसायो कानेक्टिविटी माने जुगाजुगनि हिमनानि थानानि हस्पिटालाव फायनानि जेकुनु समय गारि थांनानि हरपा नांखांखाय फायर सार्भिस रक थाङि मानानि आबरनि खायनानि बागैनो अमा हायके ताबु लामा रक काम खायना बागै तिनि जोंरो शरतचन्द्र पारा फाइसबायया चिनि अरो एसडिओ दङ आरडी डिपार्टमेन्टनि
তাই চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট দङ তাই অরনি চেয়ারম্যান রক চিনি ভাইস চেয়ারম্যান রক তাই অন্যান্য চিনি লিডার রক দङ जों आसा खालायो और किसा मिसा जागा दिसपुट माना कोनो जों माना नाख्रै जों आरो जतन सचेतन अरनि बर' नागरिक जों जतन आरो सिनाय नुनाय मांनो किसा मिसा मुख सामुख नै थांबाय कोनो असुबिदा करै कारण ताबुनि जुग जतन मालखुं रक पाइलायो निया खाबा बाइक काहाम पाइलायो किन्तु बाइक पाइयै मालखुं पाइयै नगो दाइमै हांखाय आबो बखाव कायसा तामु जानि नां दङ हाय मा दङ गाबोनि बागैनो एलाकानि सुजुग सुबिदानि बागैनो दिनै याप्रि रमजाखा म हेजामारा डेभेलप एडिसन हिंखाय सुमलि साबजुनाल कलायो हिंखाय ब्लक चिनि गंखाय मोहनपुर साब डिभिजन हामबाय